بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस चैनल पर पहली मर्तबा हाजिर हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में सलाम का जवाब दीजिए और एक सजदा फरमाइए, क्योंकि इस सूरत का आखिरी आयत कुरान मजीद की 14 सजदों में से एक सजदा है।